Selamat pagi. Dijemput MC kita pada pagi ini. Walti member Siti Nuridayu binti Ismail. Says you're not presidential? Who says you can't be in movies? Listen to me, listen to me. Who says you don't pass the test? Who says you can't be the best? Who said, who said? Would you tell me who said that? Yeah. Who says you're not perfect? Who says you're not worth it? Who says you're the only one that's perfect? Trust me, that's how you see beauty. Who says you're not pretty? Who says you're not beautiful? Who says you're not. Okey, Assalamualaikum, selamat pagi, salam spektakular. Apa khabar semua? Saya MC anda pada pagi ini, Idayu Ismail. Okey, kita berjumpa lagi di SRD November. Okey, apa khabar semua? Are you okay? Are you okay? Okay. If you okay, chat di chat box, I'm okay. Okay. Let me see. Okay. Alhamdulillah, semua okay. So, hari ini, pagi ni, semua dah ambil breakfast ke belum? So, siapa yang dah ambil breakfast? Ingat lagi tak dulu kalau dulu kita breakfast apa? Nasi lemak, lontong kering, lontong basah. So, saya percaya sekarang kita semua dah ada knowledge, kita semua dah ada ilmu, kita dah start dengan breakfast yang bernutrisi. So, boleh tak share dengan saya perisa F1 yang you all ambil pagi ni? Boleh share di chat. Sekarang kita main shake-shake je. Tak payah seng-seng baju lengan semua nak masak kan? Okay, shake coklat, cappuccino. Okay, untuk saya ambil cappuccino vanilla. Okay, CNC. Very good. Okay, very nice. Semua breakfast dengan kita punya nutrition. Okay. Okay, selain pada nutrition ni ada satu lagi. Itu inner kita, outer kita. Ada guna tak? Skincare Herbalife. Nak flawless. Kenalah ambil yang outer sekali. Skincare mesti kena ada. Rutin skincare mesti ada. Baru kita flawless. Ada ambil tak? Kita punya 1, 2, bukan nutrition dia 1, 2, 3, 4, 5. Kita punya skincare pun 1, 2, 3, 4. Okay? Guna semua tak? Dia punya toner, moisturizer, dia punya day cream, very good. Kalau you all guna, kita memang guna semua, you akan rasa perbezaan bila you dah guna. Dalam tempoh seminggu 2 pun you akan rasa. Okay? So jangan lupa guna outer kita punya produk, skincare kita. Okay? Okay, Emma Azara, shampoo pun ada guna. Very good, very awesome. Okay, amazing. Bukan setakat inner, outer, hair care pun ada juga so jangan kita tak tahu. Okay, sekarang boleh saya tahu tak anda semua bersiaran daripada mana? Saya percaya anda semua ni dari pelbagai negeri, daripada pelbagai tempat. Okay, Fira dari Pengkalan Hulu. Okay, saya daripada Johor Bahru. Okay, Hafiza Subang Jaya, Pasir Mas Kelantan, Farihan, Fida Melaka. Okey. Wow, satu Malaysia ada kat dalam ni. Okey, sekarang ni kita senangkan. Kita online, kita boleh jumpa dalam ni. Satu Malaysia dalam ni. Tak payah nak rentas daerah negeri semua. Kita boleh dapatkan ilmu dalam satu masa, satu tempat dengan tekan klik link sahaja. Betul? Betul ke betul? Okey. Okay, sekarang partisipan kita, wow, 119 orang. Masih tak cukup. Come on guys, panggil you punya klik-kliks, you punya kawan-kawan, you punya team, panggil masuk sekarang. Bagi share semula diorang punya link pada diorang. Mungkin diorang terhilang link, mungkin diorang terlupa. Come on, panggil diorang, panggil bagi kita. You
come on guys, you need, I need your energy and I can be energetic. Okay, okay, masuk lagi ramai, 124, lagi. Kita perlukan ramai partisipan untuk kita meriahkan lagi. Ini adalah event you all, okay, event you all. Bukan event saya, bukan event coach. Ini adalah event you all untuk kita meraihkan you all pada hari ini. So, jom ajak kawan-kawan you all semua masuk ramai-ramai. Jom. Okey, tahniah sekali lagi saya nak ucapkan tahniah pada semua yang very committed and commitment untuk join SRD pada pagi ini. Saya tahu hari ini adalah hari hujung minggu, hari Sabtu yang memang semua ada plan yang tersendiri nak bersama dengan keluarga, tapi you all semua memilih untuk berada di SRD pada pagi ini. Very awesome, very amazing. Attitude tu ada kat situ kan untuk kita sama-sama menimba ilmu, bukan sahaja untuk meraihkan peserta-peserta, tapi dalam SRD kali ini kita ada hadirkan speaker-speaker yang amazing untuk sharing dia orang punya knowledge, dia orang punya success story. So daripada kita meraihkan, kita juga akan dapat ilmu dalam SRD pada bulan ni, pada November ini. Okey, alhamdulillah partisipan kita telah meningkat ke 129 orang. Okey, macam saya cakapkan tadi, kita akan ada speaker-speaker yang luar biasa. So, you all semua wajib stay tune sehingga ke penghujung hari ini. Okey, jangan termiss satu pun speaker sebab semua speaker kita akan share benda-benda yang very memang you tak akan dapat di luar sana. Okey, sebelum tu saya nak tanya, you all semua ni dah dapatkan tak tiket e-spectacular? Spectacular ni adalah satu event yang you all memang tak boleh tinggalkan, tak boleh lepaskan, you mesti grab. Okay, so siapa-siapa yang rasa macam pernah dengar, apa ni, okay, boleh teruskan, terus ke coach masing-masing untuk tahu macam mana nak dapatkan tiket spectacular ni. Wajib pergi, wajib, okay. You all akan nampak big future, akan nampak dengan sharing-sharing yang ada dalam tu, you akan nampak segala yang you rasa sebelum ni you takkan capai, you akan nampak. Okay, tanpa membuang masa, sebelum saya nak invite, kita akan teruskan dengan speaker kita yang pertama. Kita akan, agenda kita pertama adalah perkongsian tentang why Herbalife. Tentang why Herbalife. Siapa yang dah ready dan nak dengar dan nak belajar tentang why Herbalife kita pada pagi ini, boleh komen di chat box I'm ready. Speaker kita akan keluar bila you all tulis I'm ready. Macam mana speaker nak keluar kalau semua tak ready lagi? I'm ready. Very good. Semua dah bersiap sedia untuk belajar. Nice. Already. Tanpa membuang masa, dengan partisipan kita yang semakin meningkat 137 orang, saya akan menjemput speaker kita. Tapi sebelum tu saya nak kenalkan dululah, sikit background beliau. Beliau adalah seorang wanita yang sangat luar biasa, yang saya sangat terinspirasi. Walaupun hanya beberapa bulan mengenali beliau, beliau mempunyai high energy yang tak pernah nampak kendur, semangat dia tak nampak kendur. So sentiasa bermotivasi, dan untuk pengetahuan semua, beliau telah mengambil nutrition selama 6 tahun dan bermula pada usia yang sangat muda, iaitu masih belajar lagi masa tu, masa student lagi dia dah mengenali Herbalife. Kita sekarang tanpa membuang masa, saya menjemput speaker untuk topik why Herbalife, Get Team Member, Coach Najwa Nawawi. Serahkan segala jiwa ragaku, Hasbi Rabbi Jalallah, Hasbi Rabbi Jalallah, ma fi qalbi ghairullah. Assalamualaikum, salam spektakular.
Masya Allah, 142 orang yang terpilih pagi ni. Masya Allah. Okay. Assalamualaikum semua. Okay. Alright, so insyaAllah pagi ni saya percaya anda luangkan masa pagi ni mesti nak di-invite oleh coach-coach anda kan. InsyaAllah anda akan dapat sesuatu. Okay. Jadi sebelum saya teruskan, sebab pagi ni bukan mengenai saya tapi ada sesuatu yang sangat special untuk anda tahu pagi ni. Sebelum tu saya kenalkan diri dulu, okey? Okay, Alhamdulillah, Masya Allah, nama saya Najwa Nawawi. Saya suka sangat orang panggil saya Wawi sebab kalau Najwa biasanya orang biasa panggil apa? Wawa kan? Wawi macam seorang saya macam tu kan? Okay. So background saya, Alhamdulillah saya mempunyai background, saya pelajar biasa je, pelajar kaunseling, tak ada apa pun. Okay. So saya mengalami obesity children obesity semasa kecil. Yang gambar yang nampak ikan tu, umur darjah 3 tapi berat hampir 60-70 kilo. Berat memang obes lah. And then disebabkan pemakanan, tengok kulit saya masa tu. Bukan family punya ni sebab itu pemakanan. Goreng. Recording stopped. Makanan proses, okey. Saya anak bongsu jadi dibesarkan dengan cara manja. Nak apa? Makanan segera, okey boleh. Nak apa esoknya makanan segera lagi, boleh. Semua boleh lah untuk anak bongsu seperti saya kan. Okay, jadi disebabkan pemakanan yang sama diulang-ulang 10 tahun 20 tahun, maka hasilnya yang bertudung shawl. Masa tu saya rasa macam comelnya kan, umur 20 tahun comelnya, tak apalah, teman-teman pun comel je kan. Tapi bila masuk universiti tu saya rasa macam tak boleh jadi ni sebab bukan setakat penampilan, confidence level, tapi saya terpaksa pergi kelas tu sebab ditinggalkan bas, saya terpaksa pergi kelas jalan kaki. Bila jalan kaki, lambat masuk kelas, lecturer dah start marah hari-hari. Sebab kan saya berbadan besar, umur 20 tahun, berat hampir 100 kilo, bayangkan. Sampai je kelas nak belajar lagi kan, memang sangat-sangat sedih lah masa tu. Bukan tu je, keluar kelas orang ingat lecturer. Itu bagi saya memang, padahal itu saya punya tahun 1 tu. Kan. Okay, jadi Alhamdulillah, semasa belajar juga, Alhamdulillah semasa student juga saya berjaya turunkan 30 kilo. Nampak tak yang acah-acah juga tu. Sekejap, back lagi back slide. Okay, 30 kilo sebelum kahwin. Masa tu dah kahwin. Saya kahwin umur muda 23 tahun. Tak habis belajar lagi. Alhamdulillah saya saya decide untuk be full Herbalife Nutrition, means be a coach Herbalife Nutrition sambil belajar and graduate as a full time coach. Alhamdulillah dah ada anak dah masa tu. Okay, and next. Okay. Jadi Alhamdulillah ini saya macam seperti anda pengguna, saya ada juga day 1, day 3, day 7, day yang naik berat balik pun ada kan. Nanti saya share sekejap lagi pertemuan saya dengan coach saya. Okay, itu kalau anda nak tahu saya punya pemakanan macam tu lah. Satu air memang takkan cukup lah as a student. Saya sangat suka jualan-jualan tu kan. Sebab itulah pemakanan tu 100 kilo. Tapi disebabkan ada terdesaknya saya untuk turunkan berat badan untuk sihat, turunlah 30 kilo. Dan saya tak berhenti setakat tu saja. Saya gunakan full Herbalife Nutrition semasa mengandung, bersalin, 2 kali saya repeat. Kan? Sekarang dah masa anak kedua, 5 bulan Alhamdulillah, Masya Allah. Okay, next. Okay, jadi kenapa saya share hari ni adalah kenapa saya decide sebelum tu, sebab saya sangat terspark ataupun saya terinspirasi dengan founder Herbalife Nutrition. Okay, bagi anda yang baru, boleh tak chat dekat ruangan chat, anda dah berapa lama gunakan Herbalife Nutrition? 7 hari, 2 minggu, 2 bulan, 3 tahun, 6 tahun, Masya Allah kan. Okay, saya nak kenalkan kepada anda, inilah Mak Huge, founder Herbalife Nutrition 1956. Ada video dia dekat YouTube kan. Macam mana Herbalife ni boleh terbangunnya, tercetusnya idea kerana Mak Yush ni dia sangat-sangat terkesan bila ibunya seorang artis masa tu. Kan kalau kita tahu artis sangat mengejar untuk kecantikan, kena jaga makan, kena kurus. Kalau tak dapat job, betul tak? Betul tak? Bagi seni kan, kalau dah naik berat sikit, orang dah tak ambil job dah. So jadi mak dia, ibunya sangat terkesan, berat badan yang naik, mencuba segala jenis ubat kurus dan akhirnya ada komplikasi dan
ambil nyawa lah, mati kan. So jadi Mak Ayush masa tu sangat muda, 18 tahun, muda daripada saya kena berlaku. Dia rasa macam dia perlu wujudkan satu platform ataupun satu sesuatu lah yang bila orang menggunakan tak bahaya. Kan itulah terwujudnya Herbalife Nutrition yang dah lebih 40 tahun dalam negara ni, dunia ni. Okay, so next. Lebih 40 tahun, okay. So ini adalah kita punya visi and misi. Setiap company ada. Kalau anda jumpa bisnes lain pun ada. Jadi ini saya nak share Herbalife punya visi dan misi adalah making the world healthier and happier. Siapa dah bermula rasa happy sejak guna Herbalife Nutrition? Boleh share? Saya makin happy, betul tak? Happy dan healthy, dua-dua dapat. Best ke best? Okay, so next. Episode more kan? Alhamdulillah. Okay, jadi yang tadi tu saya share visi dan MC, ini adalah secara detailsnya. Kalau anda rasa kenapa nak kena Herbalife Nutrition ni? Kenapa saya? Kenapa sekarang? Inilah dia punya buktinya. Kerana Herbalife Nutrition punya company dah lebih 40 tahun. Bukan senang satu company nak lebih 10 tahun, bukan senang. Kan? Dialami dengan bisnes yang turun naik. Tapi Herbalife Nutrition disebabkan keperluan semua orang makanan setiap harian, jadi dah 40 tahun lebih. Dibuka di lebih 95 buah negara. Jadi kalau anda pergi vacation ke apa, bila anda dah ada account Herbalife Nutrition, anda layak untuk membeli nutrition lain di negara lain. Best ke best? Best kan? Okay, jadi kalau anda tengok sejak 1980 sehingga ke 2020, bisnes Herbalife Nutrition ataupun keperluan Herbalife Nutrition ni sangat meningkat. Walaupun kalau kita tahu sejak 2019, 2020 dan 2021 kita ada komplikasi disebabkan pandemik, tetapi bisnes Herbalife Nutrition masih lagi on demand dan masih meninggi-ninggi. Amazing. Boleh check reply kat chat. Amazing kan? So okay, nanti saya share. Amazing. Okay, thank you. Okay, so next. Okay, so ini anda kena rasa bertuahnya menggunakan Herbalife Nutrition, bukan company biasa-biasa, bukan company yang di belakang rumah yang diwujudkan oleh biasa-biasa, tetapi Herbalife Nutrition, Herbalife company is listed. Masuk list NYSE. List NYSE ni bukan company biasa-biasa yang boleh masuk. Hanya dunia punya list top company sahaja. Jadi Herbalife Nutrition kita masuk dah semasa 2004. Sejak 2004. Maksudnya satu dunia guna. Okay, so next. Okay, so ini adalah kita punya pemimpin. Orang cakap CEO lah. Okay, bukan sahaja CEO ni, kalau kita tengok CEO lain, mungkin lainlah cara dia, tetapi saya sangat inspirasi dengan CEO kita. Nama dia adalah Dr. John Aguanobi. Bukan sahaja dia share, dia lead kita punya company, tetapi dia juga menggunakan Herbalife Nutrition sepenuhnya. Nampak tak badan dia macam sado-sado kan? Bukan macam, memang sado. Maksudnya nak cakap yang CEO kita pun, dia pun lead by example. Bukan dia suruh distributor gunalah, semua guna Herbalife Nutrition. Saya bukan tak, tapi lead by example, dia menggunakan Herbalife Nutrition full dan share dekat kita, lead kat kita. Okay? Kita punya Herbalife Nutrition ni sejak 2016. Okay, so next. Okay, jom kita dengar apa pesanan and good news daripada Dr. John Aguanobi ni. Let's. For years, we've talked about the Herbalife Nutrition opportunity and all the reasons why what we do is so important around the world. Specifically, the mega trends of overweight and obesity, an aging population, and the high cost of healthcare. We know that people of all ages are increasingly interested in the opportunity to earn extra income. People want the flexibility and the freedom of having their own business. Herbalife Nutrition has the right products and the right business model, improving people's lives. There will always be a demand for good nutrition and the support you provide
to help your customers achieve their health goals. Why? Well, think about this. Worldwide, obesity rates have nearly tripled since 1975. Almost 40% of the world's adult population is overweight or obese. And this makes them more susceptible to illness and disease and to the high cost of treatment. The number of people living around the world who are age 60 and older has reached over 960 million. That's more than twice the number it was just 40 years ago when our company was founded. Mark Hughes created our company to embrace all people from all cultures and all backgrounds. He knew ours was a place where people would come together as a single, supportive community. As a community of people dedicated to improving people's lives, and as a distributor-first company, our collective commitment to the success of our distributors and their customers is at the forefront of everything we do. In addition to our high-quality products that work, we are focused on ensuring our business opportunity is the best in the world. From the technology we provide to help you run your businesses, to the education and training by our world-class experts, we are here to support you so you can grow your businesses. There is nothing more important to me and nothing more important to our more than 9,500 employees around the world. That's our promise to you. Masya Allah, best ke best? Saya suka tengok video ni berulang kali. Dia promise kat kita yang Herbalife Nutrition ni memang tepat untuk anda sebab nampak tak tadi mega trend sekarang ni, obesity takkan pernah turun, Masya Allah. Kita punya dunia kan sangat-sangat perlukan kita, And then anda yang menggunakan Herbalife Nutrition ni pun yang baru menggunakan, jangan risau, you are in the best place. You are in the best product, insyaAllah. Ini adalah semua negara yang ada Herbalife Nutrition. Saya dah pernah pergi Alhamdulillah, Masya Allah, saya pernah pergi Taiwan, saya pernah pergi HQ Herbalife Nutrition dekat Taiwan, dekat Indonesia, dan dekat lain belum lagi, insya Allah coming soon. So anda tengok, kalau anda pergi salah satu negara ni, anda boleh membeli nutrition with anda punya account yang sah tu. So next. So dekat Malaysia, FPAC kita, so jadi ada semua, ini adalah FPAC, ada 15 negara dekat FPAC ni yang ada Herbalife Nutrition. Antaranya Malaysia kita, So next. So ini sekejap lagi saya akan share anda video macam mana nutrition kita diproses by science and technology, seed to feed. Maksudnya daripada benih jadi makanan terus. Of course lah melalui proses-proses yang dekat tu kan nak tengok yang the best kan. So nanti kita tengok kejap lagi, Right. So insyaAllah saya share sikit sebelum tu. Kita ada daripada bahan yang ditanam yang memang kalau anda nak tengok tahu ada beberapa banyak ada ladang khas Herbalife Nutrition. Siapa pernah pergi Cameron? Cameron kan ada macam ladang buah kan. Herbalife Nutrition ada dekat beberapa buah negara yang ada ladang khas yang untuk tanam. Teh mix tu, teh guarana tu, Masya Allah sangat-sangat special. Kan. So daripada bahan-bahan and then melalui proses sains dan ujian yang teliti dekat kilang yang sangat, saya pernah tengok kilang Herbalife online lah kan, macam ni, sangat-sangat bersih, sangat-sangat besar. Dalam kilang pun perlu naik motor, naik basikal kan, pakai semua tu kan. And then sampai dekat kita. So next. Right. Ini adalah di sebalik Herbalife Nutrition kita ada beberapa ramai pakar dari beberapa buah negara, bukan satu je. So saya pernah direct, mostly dalam dekat list ni pernah direct belajar secara offline dan online. And stay tune untuk siapa yang go for spectacular. Saya recommend anda beli tiket spectacular untuk anda belajar direct dengan mereka macam mana how nutrition ni dibuat kan. Kalau masih ada ragu-ragu, selamat ke nutrition ni kan. Jangan ragu-ragu untuk beli spectacular sebab anda akan belajar direct. So next. Ini adalah pakar daripada setiap negara, Masya Allah.
kan. Masih lagi, kalau rasa masih lagi ragu-ragu, anda tengok slide ni. Okey, dekat China ada, dekat Korea ada, dekat Brazil ada. Mereka adalah mewakili negara mereka untuk mewakili Herbalife Nutrition. Okey, di setiap nutrition yang kita makan tu ada mereka-mereka yang hebat ni. So jangan pandang rendah dekat F1 Shake kita tu. Masya Allah nak dapatkan satu F1 tu, diuji-uji, hasilnya Masya Allah amazing. Okay, so next. Okay, ini adalah lembaga penasihat nutrisi. Mostly perempuan semua dalam ni kan. Ini adalah pakar nutrition. Pakar nutrition ni mereka pun menggunakan Herbalife Nutrition, jadi mereka lead by example. Mereka bukan saja, bukannya dibayar semata-mata, tapi mereka as a nutritionist, mereka menggunakan nutrition tu and then share the best dekat nutrition and then share dekat kita semua. Okay, so next. Okay, so inilah saya cakap tadi, ada more than 300 saintis yang ada PhD. Bukan mahasiswa biasa-biasa, bukan doktor biasa-biasa. Ini more 300 saintis yang ada PhD dekat di sebalik nutrition ni. Okay, so dekat kilang pun banyak kilang nutrition. Dah besar-besar. Okay, so next. Lebih 800,000 square feet. Okay, so next. Okay, so ini adalah video, jom kita tengok. Sit to feed. At Herbalife Nutrition, quality is our first priority. It's at the heart of everything we do. Every day, millions of people around the world enjoy Herbalife Nutrition products. As a leader in the industry for more than 40 years, we've earned that trust by ensuring the quality, efficacy, and safety of our full line of great-tasting nutrition products. Our team of scientists and doctors set our global quality standards, and we've made significant investments in our manufacturing and quality programs to ensure the very best products. Everything starts with quality ingredients. From planting to harvesting, we have complete traceability of key ingredients in our products. We then start the manufacturing process. By undergoing state-of-the-art blending, packaging, and manufacturing practices, we can guarantee that customers get the exact same high-quality product anywhere in the world. We continuously test our products at every stage of the process to ensure they comply with not only our standards, but also with all government rules and safety requirements in the more than 90 countries where our products are sold. As an added assurance, all of our facilities and laboratories meet or exceed good manufacturing practices. And our world-class laboratories have achieved the highest level of independent certification, which reflects our strict adherence to industry-leading standards. Why do we dedicate so much to quality? We do it for the millions of people who trust our nutrition products to help them lead a healthier lifestyle and achieve results today and in the years to come. Masya Allah. Nampak tak yang saya share tadi ya, ada orang naik basikal dalam kilang tu kan. Nampak tak besarnya dan sangat-sangat menjaga kualiti. Okay. So insyaAllah hari ni kita akan ada launch new product. Okay, stay tune sampai habis. Saya sangat-sangat excited untuk hari ni. Okay, so dekat Malaysia banyak dah pick up center and HQ. Dan HQ main adalah di Kuala Lumpur. Siapa pernah pergi HQ? KL. Okay, next. Okay. Alright, okay, so next, okay. Okay, dekat pickup center pun banyak, terkini ada dekat Puchong dan Seremban dan Bangi. Saya duduk Seremban ni, pickup center sebelah tu macam kedai runcit. Masya Allah, seronok sangat duduk duduk kat sini kan. Kalau shake habis ke, Timex habis, Selo habis ke, beli macam kedai runcit je. Okay, best sangat sebab mudah sangat sekarang, pickup center banyak, online pun senang, Herbalife dah pemudahkan online laju kan. Okay, so next. Jangan risau kalau anda berada kat mana-mana. Okay, so Herbalife ada ambil duta sukan, siapa tak kenal, kita punya CR, Cristiano Ronaldo. Tapi yang bestnya, special CR ni memang betul-betul menggunakan Herbalife Nutrition. Kita tahulah kalau kita punya atlet semua tu kan perlu menggunakan badan. Badan mereka adalah mereka punya
value kan. So duta kita adalah menggunakan sepenuhnya. Jadi siapa pernah guna CR7 kan, itu adalah memang khas apa di apa diidolakan oleh CR7 sendiri. Okay, so next. Ramai guna, Irin guna. Okay. And then dekat duit Herbalife yang kita membeli tu pun disumbangkan untuk orang yang memerlukan. Herbalife Family Foundation, kita panggil dia HNF, untuk kanak-kanak yang yatim dan memerlukan lah, lebih daripada 140 orang, 90,000 children saya dalam dunia kan. Okay. So next. Best kan bila kanak-kanak tadi tu menggunakan Herbalife Nutrition juga as a mereka punya breakfast. So ini adalah kita punya nutrition macam coach kita punya MC Puan Siti Dayu tadi dia share. Kita ada nutrisi dalaman dan nutrisi luaran. Dah guna semua ke? Okay. So next. Okay. Jadi sebelum saya akhiri saya punya sharing pagi ni. Okay. Jadi kalau anda rasa macam mudanya, bukanlah mudanya, dah 26 tahun dah sekarang kan. Tapi bagaimana saya membuat keputusan ketika umur 20 tahun dulu. 20 tahun hari tu kan, 6 tahun lepas kan. Ketika umur 20 tahun dulu saya rasa saya perlu ubah. Kan, masa umur 20 tahun tu tak boleh nak teruskan, tak boleh nak harapkan orang lain untuk mengubah saya punya tubuh badan masa tu. Hampir 100 kilo saya tak dapat bayangkan kalau saya tak jumpa saya punya beloved coach kita, our guest speaker hari ni. Stay tune untuk dengar sharing dia, sharing Coach Atira. Saya sangat bersyukur. Saya tak tahu nak cakap macam ni kalau tak jumpa. Mungkin sekarang berat saya mungkin dah 100 kilo lebih. And saya tak sure macam mana saya nak sharing ilmu pemakanan ni dekat family saya, isteri, suami, anak-anak kan kalau saya tak jumpa lah. Jadi kalau anda ada coach anda yang menjemput anda, membantu anda, say thank you so much kat dia. Okay, so inilah saya punya, and bila saya dah turunkan berat badan tu sebenarnya bermula sahaja macam mana terlibat, maksudnya macam mana saya membuat keputusan untuk be part of Herbalife Nutrition distributor. Sebab saya just mula-mula as a student, saya tak ada pinjaman apa-apa, tapi saya just nak extra nutrition. Masa tu nak extra protein saja. Saya ingat lagi. Tapi disebabkan saya share, apa kata bantu orang lain? Bila bantu orang lain, boleh dapat extra income, boleh beli nutrition. Bermula seperti itu sahaja dia punya ceritanya. Jadi kalau anda rasa sekarang anda suka sangat nutrition, tapi anda ada kekangan wang, rujuk coach anda. Macam mana? Macam mana coach? Sharing Coach Wawi ni boleh kan? Bantu orang lain, boleh beli nutrition kan? Bincang dengan coach anda. Dan 6 tahun lepas saya teringin sangat. Sebelum masa tu tak ada lagi saya punya bakal suami ke anak ke, memang tak adalah 20 tahun lepas kan. Tapi saya rasa biasanya kalau 5-6 tahun akan datang, saya punya profession duduk rumah, goyang kaki lah. Memanglah buat kerja tapi boleh goyang kaki, tapi income dapat seperti CEO. Masya Allah, syukurnya saya buat keputusan 6 tahun lepas. Bermula dengan e-spectacular, jadi anda jangan lepaskan peluang e-spectacular. Okay, dan kenapa saya keep sharing 6 tahun, insyaAllah doakan saya keep menjadi coach sampai bila-bila, sebab saya rasa bersyukur tadi, saya rasa saya perlu bantu orang lain juga. Kan, saya perlu bantu orang lain mencari. Dan coach saya ni dia bukan bantu saya turunkan berat badan, tapi dia bantu saya bawa pergi vacation, nutrition, menawarkan vacation and macam-macam lagi lah. Itu saja, menjadi ibu yang lebih baik, isteri yang lebih baik kan. Okay, so next. Okay, so ini adalah saya punya spectacular 6 tahun lepas. Kan, nampak tak muka muda tu 20 tahun yang excited lebih tu kan. Tapi alhamdulillah Allah izinkan saya duduk belakang masa tu spectacular, tapi saya terinspire dengan sharing daripada speaker tu. Satu ayat je dia kata, kalau rasa serius, kalau nak tengok nak tengok live 5-6 tahun akan datang, cuba stay dalam this company. Sama ada makan nutrition ni konsisten ataupun terus membantu orang lain. Okay, so itu saja daripada saya. So jangan lupa anda dapatkan tiket e-spectacular sangat-sangat mudah sekarang, online je, RM50 saja, Masya Allah. Tapi dengan RM50 tu
kita tak tahu anda akan dapat apa. Sangat-sangat banyak nutrition knowledge, story-story yang sangat mahal tapi anda bayar dengan RM50 sahaja. So rujuk kepada coach masing-masing macam mana anda dapatkan tiket e-spectacular. Okay, so see you. Okay, habis Okay, so see you in spectacular. Bye. Assalamualaikum.